Maayong buntag kanatong tanan, uban sa atong tagsa-tagsa nga mga katuyuan niining santos nga misa, atong yapil ang mga musunod nga intensyon. Pasalamat. Thanksgiving Mass to the Blessed Virgin Mary for the 54th birthday of Anna Ronel Agosto Roylan, offered by Mr. and Mrs. Roylan and family. Thanksgiving Mass to the Blessed Trinity, Blessed Virgin Mary, Saint Joseph, Saint Philomena, and all the saints and angels, offered by young Quinquito and Gitgano families. Thanksgiving Mass to the Blessed Trinity, Blessed Virgin Mary, Saint Joseph, and all saints and angels, offered by Josephine Bual and family. Thanksgiving Mass for the gift of life, good health, and all graces received, offered by Raquel and Joseph Rex Habal and family. Thanksgiving Mass to Holy Trinity, Our Lady of Mount Carmel, all angels and saints, for the guidance and graces given to our family, offered by Josefina Monares and family. Thanksgiving Mass to the Holy Trinity, Our Lady of Mount Carmel, all the angels and saints, for the guidance and graces given to our family, offered by Mrs. Josefina Monares and family. Pasalamat to Señor Santo Niño, Mama Mary, Santa Monica, San Agustin, San Isidro Labrador, San Pedro Calungsod, Santa Filomena, San Vicente Ferrer, Santa Lucia, and all angels and saints, offered by Anonymous. Thanksgiving Mass to the Holy Spirit, Señor Santo Niño, Sacred Heart of Jesus, Mother of Perpetual Help, Virgen sa Regla, San Roque, San Jose, San Vicente Ferrer, San Pedro Calungsod, and all the angels and saints in heaven, offered by Princess and Kathleen Caparida. Pasalamat sa mga grasya nga nadawat ug maayong panglawas, offered by Fe Arisgado and family. Thanksgiving Mass for the birthday of Alta Pite, offered by Abatayo family. Thanksgiving Mass for the gift of life, good health, and for the 10th wedding anniversary of Jose Melcar and Amabel Joy Pantinople, offered by Tantan and Pantinople families. Thanksgiving Mass for all the graces received, protection and good health, offered by Mr. and Mrs. Ligaya and Paterno Villafuerte and family. Thanksgiving Mass for the birthday of Jolito Layasan, offered by Layasan and Escuadro family. Petitions for spiritual, mental, and physical healing of all people, protection of all people, conversion of sinners and unbelievers, for the end of this pandemic, offered by young Quinquito and Gitgano families. For healing of Jose Marcos Cabahog, offered by Cabahog family. For protection from harm, especially against the COVID-19 virus, guidance of the Holy Spirit, and Our Lady of Mount Carmel in our day of activities, offered by Raquel and Joseph Rex Habal and family. For healing and fast recovery of those who are infected of the COVID-19 virus, protection and guidance to the Holy Trinity, and Our Lady of Mount Carmel, for all members of my family and all the people living in our community, offered by Josefina Monares and family. For the end of this pandemic, good health and strong family bonds, continued blessings and graces, and for the guidance and protection of all OFWs, offered by Richard Cherry Caparida and family. For conversion of Mark Alvin, offered by Josephine Bual and family. For complete healing of Cello and Jake Andrew Pelayo. For full conversion of Lowell Dimpas, offered by Dimpas and Bates family. For safety of Hazel Tagarao, Manuel Lim and family, Amy Moore and family, Cheryl Mincham. For fast recovery of Vicente Rocco Uy Jr. For the successful operation of Lucia Bates, neck operation, complete healing and fast recovery, offered by Dong and Tess and family.
Pamisa alang sa mga kalag nila Sherwin Sapanta, offered by Anonymous. Sa mga kalag nila Fortunata, Julian, Siriaca, Simplicio, Ruth, Mary Madrolino, Yu Bonchuan, Gochu, Cleofe, Eleuterio, Dorotea, Pedro, Clara, Ponciana, Celerina, Pio, and all the souls in purgatory offered by Young Quinquito and Gitgano families. For the souls of Miguel Ramon, Alfredo Sr., Diosdada, Inocencia, Nunilo Sr., Eleno, Yolanda, Gertrudes, Gerardo Pipito, Freddy, Eduardo, Agustin, Fidelina, Tarciano, Marvin, Loreto, Virginia, Flor de Liza, and all souls in purgatory offered by Josefina Monaes and family. For the souls of Miguel Ramon, Eleno Sr., Rene Sr., Nympha, Minerva, Butgusminda, Helen, Norma, Perfecta, Roberto, Francisco, Emmanuel, Maria Estrella, Edovigues, Purificacion, Faustino, Leonora, Teresita, and all the souls in purgatory offered by Raquel and Joseph Rex Habal and family. For the souls of Florencio, Olympia, Magdalena, Juana, Ereberto, Francisca, Leonardo, Eduardo, Cornelio, Lourdes, Albert, Sebastiana, Benito, ug sa tanang kalag sa purgatorio offered by Morpos family. Sa mga kalag nila Marian, Tiburcio, Agustina, Eutiquio, Crispina, Russell, Quintino, Justo, Niña, Maria, Estela, Ignacio, Leona, Eva, Narcisa, Urselina, Matea, Marieta, Adelaida, Roldan, Lucio, Wilfredo Sr., Samuel Jr., Milicia, Milagros, Wilfredo, Silvia, Juan, ug sa tanang kalag sa purgatorio offered by Anonymous. Sa mga kalag nila Teotimo, Julieta, Romeo, Vicente, Teofilo, Florencia, Hugo, Prudencia, Seferino, Rosenda, Marino Sr., Leoncia, Carlos, ug sa tanang kalag sa purgatorio offered by Richard Cherry Caparida and family. Alang sa mga kalag nila Clotilde, Pedro Sr., Eduardo, Jovita, Rosenda, Wilfredo, Alexander, Amparo, Adelaido Sr., Adelaido Jr., Marino Sr., Natividad, Margarito Sr., Margarito Jr., Gregoria, Daria, Terencio, Antonio, Leo, Vicenta, Romeo, Cesar, Benvenido, Helasio, Pepito, Ricarte, offered by Fe Arriesgado and family. For the souls of Nicolas, Roque, Segundo, Generosa, Oscar, Tomas, Maria, Florencio, Jimenez, Paulino, Juan, Ramon, Agripino, Antonia, and all the souls in purgatory offered by Josephine Bual and family. For the souls of Jose, Vicenta, Juanita, Anne-Marie, Narcisa, Amparo, Elisa, Dominica, Siriaco, Primo, Leoncia, Eulalia, Kiriko, Eleno Sr., Lilia, Luz Viminda, and all souls in purgatory offered by Perez and Buwal families. Alang sa mga kalag nila Macario, Constancia, Isabelo, Maxima, Jorge, Kent Joseph, Jesus, Elisa, Almario, Manuela, Emilia, Glenn, and all the souls in purgatory and to the souls of the forgotten ones offered by Tantan family. For the souls of Jesus, Teresita, Sotero, Vincent, Pablo Sr., Marcos, Matilda, Bert, Milagros, and all souls in purgatory offered by Cabahog family. For the souls of Jacinto, Angela, Bonifacio,
Jose Agripino, Ramona, Joey, Dan Homer, Rosalia, Severina, Venancia, Raymunda, ug sa tanang kalag sa purgatorio, offered by Mr. and Mrs. Ronald Alinsug. Sa mga kalag nila Damaso, Clotilde, ug sa tanang kalag sa purgatorio, offered by Leila. Alang sa kalag ni Jose Jerry, offered by Florenda. Alang sa mga kalag nila Hilario, Euphemia, Apolinar, Anacorita, Enrique, Didaco, Jesus, Luisito, Chelsea, Marian, Valentina, Domingo, Martina, Ignacio, Dalmacio, Victoria, Constancio, Domingo, and all poor souls in purgatory, offered by Dong and Tess and family. For the souls of Macaria Gau Servidor, offered by Kathy and Alan Servidor. Daghang salamat.
atong pag-apon ng sayong kabuntagon. Ipadayon na ito appealing musul nga may intentions alang sa itong makaigsunan nga matay. Appeal na si Christopherson Paunil, Juanito Magno, gikan ni Harry and Hazel Magnon family, ni Florencio Sanchez Senior, Cesar Alburo, Marciana Alburo, gikan ni Ignas and Flora Alburo. Alang sa kalag ni Laar ni Ong sa Lipara. Alang sa itong mga igsunan nga nagsakit, apil na sila si Charlene Dimpna Linsyo, Bibiliana, Nicole Taberero, Mirna Magat, Arturo ni Evita Balane, Erahesta Alexander Joshua, Perla Salimbagat, Lolita Hikain, Maria Almuel, Eduardo Abaldisinio, Daniel Yaguno Mabilin, Leonardo and Jerome Tukip, Bibi Lima, Magdaleno Cabante, Jocelyn Rico, Anastasia Ruliog, Sergio Sipada, Gian Carlo, Hermosilia Canumay, Rosario Herrera, Enriqueta Batulan, Elsie Gitgano, Lucy Peras, Vivian Enriquez Kashiwagi, Gerald Johns Lasaga, Virginia Calmas Piñas, Dr. Rosalinda Cal Villarta, Josephine Bual, Victoria Perez, Diana Gloria Dabon, Arnulfo Jaime, Purificación Kapuyan Mirna Mamalias, Yuprosina Basalo, Irene Garciano, Normita Igloria, Lilia and Alexander Yi Tam, Dr. Floji Comendador Jose Cardosa, Quinconcio Tongco, Cristita Amores, Lucy Codelia, Rosalina La Rosa, Yasuyuki Imay, Dennis Martin and Cipriano Pail Barba, Rochelle del Rosario Ichiro Yeto, Joe and Faith Fitzgerald, Germelina Albiula, Prisciliano Romanilius, Antonino Oy, Vince and Arnold Cadayuna, Guillermo Larisma, Emelina Basilia, Aurora Sabare, Mary Ann Mardajas, Rosalia Sumalino, Ellen Anfone, Carlo Loreto, Soledad González, Conchita Caliao, Tertuliana Salinas, Dr. Esther Velázquez, Ruth Roland, Carlos Torion, Nestor Gameo, Chelo Playo, Mayor Edgar Labella, Vice Mayor Roy Milko, Ariel and Grace Araw-Araw, Alain Joseph Lungkaki, Victorino Matias Jr., Vicente Oy Jr., Diosdado and Kahas, Alma Lanelia, Archie Araw-Araw and family, Ria Sabati, Rose Untal, Alberto Gagliardi, Justin Lin Limocon, Jelly and Muller Kanda, Melodina Claire Guntilia, Georgie Garces, William K. Gikan ni Jima Kudilia. Pada intang ampu alang sa pipila ka mga petitions, alang sa Karen Copper Corporation ni Jonathan Eileen and John Michael Shelo, Gerald and Jonah Tukib, Harvey Sidorifa, Sheba Sisters, Josie Patindol, Sofia Cudera, Ronald De La Peña, Tessie Linaw, Erwin Anila Budumo, and Phil and Bibi Canido and family and staff, Sarcido family, Twin B Print Ads personnel. Padayon tag-ampo ni musod nga mga intentions alang sa tuma frontliners. Apil na sila si Dominic and Silene Tabernero, Jing Cano, Elizabeth Berdos, Parity Grace and Greg Del Pilar, Naslin Contento, Chito and Lebeth Gonzalez, Gail Genevieve Clepa, Heidi Vidal Alfanta, Lalaine Bacasma, Shannon May Gabiana, Dr. Kai Cal, Tricia Cal, Flora May Mumungan, Rio Cuquilia, Dr. Jana Contento, April Denise Kabatingan, Ann Fernandez, Dr. Adrian Nino and Hannah Lungkakit, Carol Esbra, Yvette Tangente, Rene Lamagon, Clarice Soriano, Dr. Janelle Reoma, Dr. Hansel Jr. and Dr. Risa Sanimpagat, Benjamin John Yap, Dr. Michael and Dr. Jolie Mercado, Maridel Tenet, Amor Bulatete, Emilio and Danny Orozco, Ella Marie Grace Cabaho, Zini and Paul Villafuerte, Gina Jimenez, Leonora Rulio, mga anak na frontliners nila ni Licha Ancahas, Luneda Valerio, Biliahin,
Misa pasalamat ato sa 77th birthday ni Judith Vidal Sanchez, gikan ni Ignas Flora Alvoro o th birthday ni Perpetua Indayan, gikan ni Jennifer, Jeffrey, Joel, and family. Please stand for the opening song. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. Brethren, let us acknowledge our sins, so as to prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned, in my thoughts, in my words, in what I have done, and in what I have failed to do. Through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Lord have mercy. Christ have mercy. Lord have mercy. Let us pray. O God, who grants us by glorious healing remedies while still on earth to be partakers of the things of heaven, guide us, we pray, through this present life, and bring us to that light in which you dwell. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Miqueas. Ginoo, bantayi ang imong katawhan nga imong gipili, kay nag-inusara sila sa kamingawan, nga gilibutan sa tabunok nga yuta. Pasibsiba sila sa basan ug sa galaad, ingon kaniadto. Ginoo, paghimog milagro alang kanamo, sama sa imong gihimo sa dihang gipagawas mo kami sa Ehipto. Ginoo, may Dios ba nga sama kanimo, nga mapasaylo sa kasalanan sa nahibilin mong katawhan? Dili siya maghambin og kasuko hangtod sa kahangturan. Kay maluluyon man siya, maluoy na usab siya kanato, tunub-tunuban niya ang atong kasalanan. Ilabog mo ang among mga sala ngadto sa kahiladman sa dagat. Ipakita mo ang imong pagkatinumanon ug gugmang walay paglubad ngadto sa imong katawhan, ang mga kaliwat ni Abraham ug ni Jacob. Sumala sa gisaad mo sa among katigulangan, sukad pa sa karaang panahon. Ang pulong sa Ginoo.
maayo ug maluluy-on. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on. Dayga ang Ginoo kalag ko, tibuok kong kaugalingon. Dayga ang iyang balaan nga ngalan. Dayga ang Ginoo kalag ko, ug ayaw hikalimti ang tanan niyang mga kaayuhan. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on. Gipasaylo niya ang tanan mong kadautan. Giayo niya ang tanan mong balatian. Giluwas niya ang imong kinabuhi sa kalaglagan. Gilibutan ikaw niya sa kaayo ug kaluoy. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on. Dili siya mga saba kanunay, ni magtipig sa iyang kapungot sa kahangturan. Iya kitang gidumala, dili sumala sa atong kasalanan. Nigibaslan kita niya, sumala sa atong mga kalapasan. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on. Kay maingon nga ang kalangitan hataas labaw sa yuta. Sa ingon labaw ang iyang kaayo alang kanila nga mahadlokon kaniya. Maingon nga ang silangan halayo sa kasadpan. Sa ingon iyang gipahilayo kanato ang atong mga kalapasan. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on.
The Lord be with you. The proclamation of the Holy Gospel according to Luke. Usan niya na kay gayon may daghang mga kubrado sa buhi sa mga makasasa. Ngamiadto kay Jesus aron pagpamati niya. Unya ang mga Pariseo ug ang mga magtutudlo sa balaod nagbagulbul nga nag-ingon kining tawanan nag-abi-abi sa mga makasasa ug nakigsaw pagani nila. Tungod dinhi misugilon kanila si Jesus ug usa ka sambingay. Diay usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Usa ka adlaw niya na ang mangbingon sa iyang amahan, tay, hatagi nako sa akong bahin sa katigayunan. Busa gibahin sa man ang katigayunan tali sa duha niya ka anak. Human sa pipila ka adlaw gibaligya sa mangod ang iyang bahin ug milangyaw siya sa laing dapit. Diin giusikan niya ang iyang kwarta sa mga kahilayan hangtod nga nahurot ang tanan. Nga miabot ang usa ka dakong gutom ni atong dapita ug giabot siya ngadto sa pagkawa ginahot. Busa mialagad siya sa usa sa mga mulupyo ni atong dapita ug gipada siya ngadto sa iyang uma aron pagatiman sa mga baboy. Tungod sa kagutom, buton ta siya mukaon sa bungas kahoy nga gilawag sa mga baboy. Apan way mihatag niya sa katapusan nakaamgo siya sa iyang dakong sayop ug ingon siya nagsobrang pagkaon sa tanang sinuhulan sa akong amahan. Apan ako aniya hapit na mamatay sa kagutom. Busa mo pahawa ko ni dapita ug mopauli ngadto sa akong amahan ug sultihan ko siya tay nakasako sa Dios ug kanimo. Di na ko angay tawgon nga imong anak. Isipan na lang ko nga usa sa imong mga sinuhulan. Busa milakaw siya mipauli ngadto sa iyang amahan. Apan layo gani kayo siya sa ilang bahay, nakakita na ang iyang amahan kaniya, naluoy siya siyang anak ug midagan pagtagok niya. Unya migakos ug mihawk niya. Ang anak mingon sa mantay, nakasako sa Dios ug kanimo. Nako angay tawgon nga imong anak. Apan ang amahan mitawag sa iyang mga sulugon, dali mingon siya. Dadangari ang labing nindot nga sinina ug isulob niya. Sulob usab og singsing ang iyang tudlo ug sapatos siya. Ug kuha ang linaming nga nating baka ug ihawa. Kay magkumbira ta. Kay kining akong anak namatay na, apan karon nabuhi. Nawa siya, apan karon hikit ana. Busa gisugdaan nila ang kumbira. Nining gayunan dito sa uma ang anak nga maguwang. Sa iya ng pagpauli ug sa diha nga duol na siya sa bahay, nabati niya ang huni ug ang panagsayang. Busa iyang gitawag ang usa sa mga sulugon ug iyang ipangutanan, unsa mo diha? Mitubag ang sulugon, ang imong manghod mipauli na ug ipaihaw sa imong amahan. Ang linaming nga nating baka tungod kay nahiuli na nga maiglawas ang imong igsoon. Nasubo pa kayo ang maguwang ug midumili sa pagsud sa bahay. Busa migawas ang iyang amahan ug giam-aman siya aron musod. Apan mitubag siya tay una-una ra gud. Tud sa daghang mga tuig nag-altiman ko nimo ingon sa usa ka ulipon ug wa ko makasupag sa imong nga sugo bisa ka usa. But unsa man imong gihatag nako? Wa gyud. Bisa kanding na lang unta aron maglipay ko uban sa akong mahigalan. Apan kanang imong anak nagusik-usik sa tanan mong katigayunan uban sa mga daotang papay ug sa iyang pag-iuli imo hinunggi ihawan sa linaming nga nating baka. Ang aman mitubag dong ikaw kanunay uban ako ug imo ang tanan kong katigayunan. Apan kinahanglan gyud nga magkumpira ug maglipay ta. Kayang imong igsoon namatay na ug karon nabuhi. Nawa siya ug karon hikit ana. This is the gospel of the Lord.
Ang atong gospel reading nagisgot sa parable of the prodigal son. Ang anak mausikon. Usan ni ka nindot kay pagpainom labi na ni paron sa Korisma, mupainom ta sa atong pagka makasasa sama sa prodigal son. Nag-usik-usik sa mga katigayunan sa iyang amahan, unya nagpatuyang sa iyang kaugalingon. Unya na niabot siya sa iyang kaugalingon nga pag-antos. Unya nakakita siya kahayag, nagbasog siya, mibalik siya sa iyang amahan ug gidawat siya. Muna atong sugilanon, ang sugilanon sa prodigal son, na daghang mga sayop nga mga desisyon sa atong kinabuhi, sayop nga mga nabuhat, natay bati nga batasan, natay bati nga kinaiya. Nagtuotang sakto, pero karon nining panahon sa Kwaresma, atong angkunon nga sayop kita. Una nga ang pagpangumpisan importante gyud kaayo. Ang pagbalik sa Ginoo importante gyud, manapit ang ubang tao nga mabuhat niini. Pagkumpisan, pagpasol sa atong mga sala. Pero magigsunan arita sa maguwang. Ang maguwang buutan, wa gyud magsupak-supak sa iyang papa. Pero wa na siya gugma sa iyang igsuon nga nakasa. Pag uli sa igsuon, naghikay amahan, lipay siya ni uli ang iyang anak. Pero gikan sa uma ang maguwang, nakadungog siya sa huni, sa sayaw-sayaw, ug wa siya musud, naglagot siya. Kay di siya kapasaylo sa iyang manghod. Pero giam-aman siya sa iyang amahan, imo na igsuon, nawa siya, pero nakitaan, namatay siya, pero nabanaw. Munang ato siyang partihan. Pag-igsunan, ingon ini ang mas dako nga tutukan nato ng panahon sa Korisma. Sayo ratong pagkumpisang nga kita mo ang kustong sayo, pero atong tutukan yung kinaiya sa maguwang nga di gyud makadawat, naiubos, naglagot, doon na siya negative feelings against sa iyang igsuon. Pero daghan kay tag makasinatian nga parehas maguwang. Masuko ta sa tong bana o sa tong asawa kay gipasakitan ta, kay nainabuhat silang sayo. Atong idibdib ug maayo ang atong kalagot, atong kahibos. Ug nay daghang magtiayon nga wa nay tingog, di na magdungag kaon, di na magdungan og dug, magtagsa na og katri, kay dunay kasakit, kalagot, batok sa usag-usa. Daghang magsuon nga nagkinihay tungod sa kayuta, kabilin sa ilang ginikanan. Nay daghang mag-agaw nga wa na magtagad, ug daghang mga silingan nga nagkinihay sa barangay. O hangtod yung korte, kay di yuta makalimot sa ilang sayop, maglagot yuta maguna-una sa ilang kibuhat nato. Muni ang atong tutukan makaigsunan, dunay mahigayon nga makakita ta sa sayop sa uban, unya duna tay negative reaction. Ug ato yung pulbugon ning kinaiyang masuko, maglagot, mahiubos tungod sa sayop sa uban. Mugawas gid unta ang atong pagka-misyonera nga nakakita ta sa sayop sa uban ug wa gyud negative reaction nga magagikan sa atong dughan. Kita nga nakakita sa sayop sa uban, mugawas gyud ang atong pagka-misyonero nga luoy siya kay padung ni siya siyang kalaglagan, atong tabangan, atong ampuan. Ug mauunta ni ang mahitabo diha sa atong pag-ugmad sa BEC. Silingan ta, pero magsilinganay ta. Nagtapat tagbalay, niya bati ni siya batasan, pero saon taman, nagtapat ni balay, magsilingan gid ni. Siya mo'y bati, pero ako gihapon siyang amiguhon.
pagkadako nining atong programa sa atong parokya nga mugawas gyud ang atong ang gugma balaod ni sa itong Ginoo, love your enemies, pray for those who persecute you. Ato silang ampuan, ato gyapon silang higugmaon, praying for conversion. Mas nindot ni siya nga batasan o kinaiya. Makakita ta sa sayop sa uban, pero wa tay kasuko, wa tay kalagot, wa tay kahiubos nila. Silingan gihapon nato sila, katoliko gihapon ni sila, unya atong suuron. Ug mao na nga kun kini sila nga masilingan nato, atong madani apil sa BC seminar, mangumpisal sa ni sila. Atong daniyon nga mubalik nagsimba, makakuha ta og dako kayong isda balik sa Ginoo. Mao ni unta ang mupatigbabaw dinhi sa atong parokya, ang BEC Spirit. Taga labugon gud ta, taga pagnaan gud ta, di lang ta mag-away. Mangita tagpagi nga matabangan pa nato, labi na kun atong silingan pobre kayo. Gubot ug utok, gubot sila relasyon des balay. Kita arang-arang atong suuro ni sila o pangitaan paagi nga matabangan sila silang kalisod. Awamon pa nato kwarta, pasugdan nato sila og negosyo, ug mautangan pahinon sila kabubuto nato. Gipawam ba nato og 5,000 kay naatay extra money, niya tudloan nato unsaon pagnegosyo bisag naalay gamay nga kantidad. Masuod pa nato sila. Kahit sa magsigit ag yaw-yaw ng sapa na po, gaaway na po. Negative nga reaction. Mao ni ang maguwang. Negative gyud ang iyang reaction. Kay di man siya kalimot sa sayop sa iyang anak. Mao na nga magpadayon ta sa atong pag dapit og mga tao nga mubalik sa Ginoo. Sunod semana, dunay duha na pud ka kapilya nga maghimog mass wedding. Puros ni sa Labugon, Prog San Jose Chapel ug ang Santa Cruz Chapel. Murag Miyerkules mo, Huwebes pa to, Martes. So nindot nga naatay duhang kagagmayng kapilya, niya nagpractice sila sa pagtabang sa ilang silingan na nagpupuyo. Mag-amot-amot ang mga silingan para sa kaon human sa misa. Ako nga mukasal, maapil po kog amot. Mga makasasala ng lunang sa salasod sa dagang katuigan. Pero nganong makasal sila kay dunay mga silingan nga nagpakapana. Nakita nila nga puyo-puyo pero ilang kitabangan. Ang nitabang ani dili mga dato, dili mga milyonaryo, mga ordinaryong lumulupyo sa ilang kapilya, pero nag-practice sa pagpakabanan. Kanindot kung ato ning mapadayon. Kagabi nagtapos ta sa seminar, BC seminar diri sa Lotus. Mga 7-8 siguro to ka mga laki, mga 12 ra sila kabuk ni graduate sa seminar. Gamay ra. Unya sa 12, murag 8, 7, 8 mga mananagat. Unya kaluoy, ang usa itom kaayo og panit. Mananagat siya. Wa siya sakayan. Langoy ra gyud siya. Kada adlaw. Langoy lang siya, niya murag pana siguro to yung style. Wa man siya sakayan. Idad-idara na. Itum kay panit kay mapakba sa kainit. Kaluoy. Ang usa ningon, ako padri gamay kay ako sakayan. Dili kay siya dako kuha. Nya nindot unta padri nga makakuha ko pukot. Pila man ang pukot? 20,000 man sa nini usa ka pukot. Ubang gagmay sa kayan, bugsay-bugsay lang. Unya, uban ni Father John Mission,
Mitingon niya nato ni mga mananagat sa niapil sa seminar sa Lapihan o kining sa Lotus. Moabot siguro sila mga 15. Unya mitingon nato niya ato i-connect sa Bureau of Fisheries. Unya kita sa mangita og pundo. Aron kining ilang mga sakayan mabutangan pa og makina. Ang makina mga more or less 30,000. Unya ug maghimo sila mga dako-dako pa nga sakayan, ila pang kwentahon magpididos pa sila nga sila'y muhimo sa sakayan, tuwa siguro na sa mga 15,000. Unya atong tapugol, unya mangita tagpaagi nga makatabang tanila. Kita nga mukaog isda, malipay ta nga naay mga pobre nga managat kada adlaw o kada gabi. Malipay ta mukaog isda labi na sa Biyernes nga wa tay karne. Pero sa atong pagkaog isda atong hinumduman nga dunay mga pobre nga managat aron makakaon tag isda. Pero sila tagkaog isda nga di ta mahinumdum sa atong mga pobre mananagat nitong parokya. Ug mapalambo ning fishing dinis tong parokya, maghatag tagdugang income sa mga pobre. Ug nga mapunan pa siguro ni mga mananagat dinis tong parokya, kay way mga trabaho ang daghang mga kalalakinan. Kani mga silingan ba nila nga makakita nila nga managat basig, madasig pero sila managat na lang kay wa yoy klarong trabaho. Unya atong mapatubo ang usa ka dignified nga fishing nga naay gugma sa Ginoo ang mga fishermen ug dunay gugma sa community sa atong katilingban alang nila nga managat. Katong nitambong sa seminar kagabi nang umpisan, akong nakita nga di gyud hinimba. Magduha ka tuig na ko dinhi karong Agosto, wa ko kamayong sa mga naong ni adtong mga mananagat kay nagkapos lang sa panagat, kay nag-inusara sila, wa may gugma gikan sa katilingban. Kini mauni ang BC Spirit nga atong patubuon manggilabuta sa kinabuhi sa uban. Pagkanindot sa atong parokya, kung mutubo na ning atong BC Spirit nga manggilabuta, magpakabana ta para nila. So inaot ta nga kining Kwaresma nga atong di sa ulog, magtudlo ni nato ni sa pag-angkon sa mga sayop, ni magtudlo sa nato sa pagkabig og mga nasayop nga mubalik sa Ginoo, kaya matud pa sa atong salmo, ang Ginoo maayo ug maluluyon. Kita nga nakasinati sa kaayo ug kaluoy sa Ginoo, mag-practice na ining BC Spirit, kamaus ang maluoy ug magpabilin tang maayo para sa atong kasilinganan. Dili lang ang Ginoo maayo ug maluluyon, matakdan sabta, mahimo sabta nga maayo ug maluluyon para sa uban. Manindag. Ginoo maluoy ka, Ginoo maluoy ka. Alang sa mga pangulo sa atong simbahan, nga sa kanunay magdasig unta sila sa katawhan diha sa ilang pag-alagad, inubanan sa kaaghop ug gugma, magampo kita sa Ginoo. Ginoo maluoy ka, Ginoo maluoy ka. Alang sa mga kadagkuan sa atong nasod, nga ila untang masunod ang mga pagtulon-an ug hiyas ni Kristo, sa ingon ilang maalagaran ang katawhan puno sa gugma ug katarong, magampo kita sa Ginoo.
Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Alang sa mga masakiton nga nataptan nining COVID-19, nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Alang sa sulugoon sa Dios, Teopilo kamumot obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Alang sa atong parokya nga mahilikay na sa tanang katalagman, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Alang sa atong mga igsuon, mihalina nga nadawat na nila ang ganti nga gisaad sa Dios, nga ngadto kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. all this we ask in the name of Jesus the Lord. Amen. Pray, brethren, my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. Through these sacred gifts, we pray, O Lord, may our redemption yield its fruits, restraining us from unruly desires and leading us onward to the gifts of salvation. Through Christ our Lord. The Lord be with you. Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God. For you will that our self-denial should give you thanks,
Humble our sinful pride, contribute to the feeding of the poor, and so help us imitate you in your kindness. And so we glorify you with countless angels, as with one voice of praise we acclaim, Holy, holy, holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy therefore these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you. In a similar in supper was the Lord took the chalice, once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and ministered to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep into hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. But Jesus Christ has said to the apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. The peace of the Lord be with you always. Let us offer each other the sign of peace. Peace be with you. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us.
Lamb of God, you died for the sins of the world. Grant us peace. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Karong alas 10 meeting sa tanang presidente sa mandated organizations o sa mga chapels. So paliw pahinuloy ang inyong kaugaling mga presidente. Let us pray. May your divine sacrament, O Lord, which we have received, fill the inner depths of our heart, and by its working mightily within us, make us partakers of its grace, through Christ our Lord. Let's pray for our sick relatives and friends. O great Saint Peregrine, you have been called the might and the wonder worker because of the numerous miracles which you obtained from God. For those who have had recourse to you,
For so many years you bore in your own flesh these cancerous disease that destroyed the very fiber of your being, until you took recourse to the source of all grace, when the power of man could do no more. You were favored with the vision of Jesus coming down from his cross to heal your affliction. We beseech you to ask God and Our Lady the cure of the sick, whom we now entrust to you. So in silence, we pray for our sick relatives, especially Charlene Dimpna, Leoncio Bibiliana, Nicole Mirna, Attorney Evita Era, Alexander Perla, Lolita, Maria Eduardo Sr., Dani, Leonardo, Jerome Bibi, Magdaleno, Jocelyn, Anastasia, Sergio, Rosario, Enriqueta, Elsie, Lucy, Vivian, Gerald Johns, Virginia, Dr. Rosalinda, Josephine, Victoria Purificacion, Miraya, Frosina, Irene, Normita, Lilia, Alexander, Dr. Floji, Jose, Buenconcio, Crisita, Lucy, Rosalina, Yasuyuki, Dennis, Cipriano, Rochel, Ichiro, Joe and Faye, Germelina, Prisciliano, Antonino, Vince and Arnel, Guillerma, Emily, Aurora, Marian, Rosalia, Ellen, Carlo, Soledad, Conchita, Tertuliana, Dr. Esther, Ruth, Carlos, Nestor, Chelo, Mayor Edgar, Vice Mayor Roy, Ariel and Grace, Aline, Joseph, Victorino Jr., Vicente Jr., Jusdado, Alma, Archie and family, Risa and Rose, Alberto, Justin Lin, Jelly and Muller, Melody Claire, Georgie and William. Aided in this way by your powerful intercession, we shall sing to God now and for all eternity a song of gratitude for His great goodness and mercy. Amen. Ang Ginoo manaan ninyo, ug manalangin kaninyo sa tanang katawan sa kalibutan nga naigos virus. Manalangin ang Diyos sa akong nasod ang Pilipinas upan sa mga leaders sa atong kagamanan o simbahan. Manalangin ang Diyos sa atong lalawigan sa Subo, ilabi na sa mga siyudad sa Mandawi ug Cebu, ug sa atong parokya sa Pagnaan ug Labugon, sa mga parokya sa San Nicolas, sa Lipata, Cantabaco, Lutupan, Tabla, Pardo ug Sibunga. Ang Diyos nga magkagagawom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Ato naglahalad ang misa, atong bawnon ang gugma ug kalinaw ni Kristo.